Welcome to Lazy Days, seekers of knowledge. Let our journeys begin. Higugman ako nga gihinyamdaman ko nimo. Nanong dili ka mauban ka nako karong adlaw nga nindat kaayo? Init kaayo ang panahon karon, pero ang tubig bagno kaayo. Dagan kayong nindat nga lugar nga paliguan sa Valencia. Anya, pwede kita mag-lunch sa Latino Spanish, Thai at Italian restaurant nga naa sa likod sa Gas and Go gasoline station sa Jose Romero Road, Valencia, Negros Oriental. Bisan maglisod og parking, dili kaayo layo ang paglako gikan sa highway, merg ka nga sa football field ang gilayon. Ang Pilipinas na agyad mga lami nga pagkaon, nakatilaw na ko sa Chicken Cave Kaduhana, og excited na ko sa uban pang lami kaayo nga pagkaon sa ilang menu, dagan kayong kapilian. Nakaduwat mi og pipila ka libre nga shots, og ang tiramiso lami kaayo, ang pagkaon sulit gyud para sa presyo. Oh my god, grabe ka lami ilang pagkaon, magbukas sila gikan Miyerkules hangtod Domingo, ug sarado Lunes ug Martes para maghimo og mga lamian nga tinapay. Pwede pagtamangkin to sa mainit nga syudad sa Dumaguete ug bisitahan ang Fiber Megis kung gusto nimo og Irish nga pagkaon, nakasulay na ko sa halos tanan sa ilang menu, ug lami kaayo. Thank you for dropping by. See you on the next video. Hope you enjoy it all.